आप देख रहे हैं लीडरशिप गपशप में मैं हूं इदरीस सलमान। कबल इसके कि आज का व्लॉग का आगाज़ किया जाए, आपने अगर लीडरशिप गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया तो लीडरशिप गपशप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए व्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ लीडरशिप गपशप को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज के व्लॉग का जो बेसिकली उन्वान है कि सेल्स कैसे होती है, ये सेल्स कब होती है। मतलब ये एक बड़ी कॉमन सी बात है, सेल्स होती है, सेल्स करने वाले सेल्स करते हैं, जो चीज़ें बेचते हैं या सर्विसेज बेचते हैं वो बेचते हैं। लेकिन क्या प्रोसेस है, किस तरीके से सेल्स, क्योंकि देखिए एक बात ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स की सेल बहुत अच्छी होती है, कुछ प्रोडक्ट की सेल अच्छी नहीं होती, कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा कामयाब होती हैं और कुछ कंपनीज कामयाब नहीं होती। देखिए किसी की कंपनी की कामयाबी के पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम देखें कि एक जैसी प्रोडक्ट है अगर, तो एक कंपनी की प्रोडक्ट की सेल, उस प्रोडक्ट की सेल जो है बहुत ज़्यादा है, दूसरी कंपनी की सेल वैसी प्रोडक्ट है लेकिन उसकी उस जैसी नहीं है। तो क्या वजूहात है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी जैसी या एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट जैसी बिहेव नहीं कर रही होती, जबकि असल में वो चीज़ भी एक जैसी होती है। यानी अगर उसकी फार्मूलेशन कहें तो केमिकली वो सेम होती हैं, अगर उसकी कहें कि प्राइसेस हैं वो भी सेम होती हैं, कम बेश होती हैं। इसके बस उसके साथ रहेंगे कि उससे जो होने वाले फ़वाइद हैं वो मिलने वाले फ़वाइद भी एक जैसे होते हैं। तो फिर क्या रीज़न है? तो इसमें बात ये है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं। मतलब पहली चीज़ जो है वो ज़ाहिर है बेचने वाले का हुनर भी है। यानी वो कंपनी या वो सेल्स के लोग जो उस काम में हैं, उनकी एक्सपर्टीज़, उनका हुनर और उनकी स्किल्स ये भी मैटर करते हैं। लेकिन कस्टमर क्या देख रहा होता है? नेचुरली कस्टमर पे स्किल्स का बहरहाल इम्पैक्ट तो है, कम्युनिकेशन का इफेक्ट तो है। लेकिन बात ये कि कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी कंपनी के ऊपर कब जाता है? मतलब वो जाता है जब उसको उस पर ट्रस्ट होता है, या तो वो उनको जानता है, या उसके बारे में ये होता है कि यार ये ठीक है, ये मतलब मुझे वो क्वालिटी देगी। अब आप ये देखें कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जिनके ऊपर मैन्युफैक्चरर का इवन एड्रेस भी नहीं दिया होता कि वो कहाँ वाली है। मसलन अगर आप यूनिलीवर की प्रोडक्ट को उठा कर देखें तो वो उन्होंने कराची का एक एड्रेस दिया हुआ है, जो कि एड्रेस बेसिकली एक कमर्शियल बिल्डिंग का है। मतलब वहाँ उस कमर्शियल बिल्डिंग में ये चीज़ें तो नहीं बन सकती। अच्छी इसी तरह फ्रेशर जूस को उठा के देखें तो उस पे भी अल हिलाल इंडस्ट्रीज़ लिखा हुआ है बस, ये भी नहीं लिखा कहाँ अल हिलाल इंडस्ट्री पाकिस्तान। अच्छा, इस तरह अगर नेस्ले की प्रोडक्ट को भी उठा के देखें तो नेस्ले के मतलब अगर जूसेस हैं या मिल्क है या और कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो इवन इन पे मेंशन नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद उनकी बड़ी सेल्स है। अब वजह ये है कि उनको एड्रेस देने की, देखिए असली तो एड्रेस देना चाहिए भी, कहाँ बनाई गई थी, किस मैन्युफैक्चरिंग साइट पे बनाई गई थी। तो उस पे ये है कि अमूमी तौर पे उन कंपनियाँ बड़ी वेल एस्टेब्लिश हैं, और उन्हीं वेल एस्टेब्लिश होने का फ़ायदा ये उठाती हैं कि ज़ाहिर है आप उन्हें जानते हैं और आपका उन पे ट्रस्ट है। लेकिन एक नई कंपनी या एक नई प्रोडक्ट, मतलब जैसे मिल्क है या कोई जूस है, या कोई अगर सोप है, अब लक्स के मुकाबले का अगर कोई सोप है तो वो वैसे अगर इंग्रेडिएंट के साथ बना है, वैसी फ्रेग्रेंस है, वैसी उसकी पैकिंग है, तो फिर वो लक्स, बात ये कि हम कहेंगे जी लक्स उस पे एडवर्टाइजमेंट करता है, यस बिल्कुल, ये एक फैक्टर हो सकता है। अच्छा, कोई दूसरा भी आए तो वो, अब वो अगर उस तरह का बजट लगा दे तो क्या वो उस पे कामयाब हो जाएगा? दिस इज क्वेश्चन। बात ये है कि उसको अपनी जान पहचान बनानी पड़ेगी। अब जान पहचान अपना जो है ट्रस्ट अपने कंज्यूमर के लेवल पर लाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो मैंने आपसे बात की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, इसमें एडवर्टीजमेंट का बड़ा मुतखल होता है। अब ऐसे हम सर्विसेज की बात कर लें, मतलब जो आम कंज्यूमर के लिए नहीं है लेकिन इंडस्ट्री के लिए होती हैं। वो आप देखें कि एक जैसी सर्विसेज देने वाले कुछ कंपनीज हैं जिनमें कुछ बहुत हैं, बिग स्केल पे हैं और अच्छा वॉल्यूम में ले रही हैं रेवेन्यूज़ का, जबकि दूसरी नहीं है, जबकि उनके पास भी वो एक्सपर्टीज़ उस नौइयत की हो सकती है। तो बेसिकली कस्टमर तब सेल देता है जब वो आपको जानता है, जब वो आप पे ट्रस्ट करता है, या जब उसके बारे में है कि आप जो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं ये वो करेगी जो है। तो ये मतलब ट्रस्ट का जो फैक्टर है ये कैसे पैदा होगा? ट्रस्ट जो है ये पैदा होता है जब आप अपने कस्टमर
انکاؤنٹر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ انکاؤنٹر کرنے کے لیے آپ اس کو فری ٹرائل بھی کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو مطلب سیمپلنگ بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کوئی ریمائنڈر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نئی چیز ہے تو مطلب اس حوالے سے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں شاپنگ مالز میں جائیں یا ایون ٹو ڈور ٹو ڈور پہ ہے وہ پروڈکٹ، مطلب تو اچھی جو اسٹیبلش پروڈکٹ ہے وہ بھی ریڈیوس پرائس پہ پیکیجز بنا کے دے رہی ہوتی ہیں۔ تو اچھا اس میں بات دیکھیں، اس میں بھی ایک بڑی فیکٹر ہے، جو پرسن اپروچ کر رہا ہے نا وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ جو بندہ جو اس کے لیے گیا ہے اس کی پریزنٹیشن کیسی ہے۔ اب بعض اوقات وہ ہو سکتا ہے اوریجنل پروڈکٹ بھی لایا ہو، تم نے کا حلیہ ایسا اس کو دیکھ کے لوگ بلیو پرسیو کریں کہ یہ جو ایکچوئل پروڈکٹ نہیں ہے، یہ کوئی کاپی پروڈکٹ ہے یا انہوں نے جعل سازی کی ہے، کیونکہ ممکن تو مشکلات تو کوئی نہیں ہے کسی قسم کی کاپی بنا لینا۔ تو اس میں مطلب جو سیلر ہے اس کی اپنی مطلب اپیرنس، اس کا نالج اور اس کی پریزنٹیشن یہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے۔ یا کیونکہ جب وہ چیزیں جس پہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوتی، جیسے ہم فارماسیوٹیکل سیلنگ کی مثال ہے، تو اس میں جو فارما ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ انکاؤنٹر کرتے ہیں، یا اس طرح کنزیومر کی وہ کمپنیز جو مطلب ریٹیل پہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں ان کے بکرز ہوتے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں کی ٹریننگ پہ بھی فوکس کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ایک تو آپ ان کے اتنی امالمنٹ دیں کہ وہ اپنے ایک اچھے حلیے میں ان کے پاس جائیں، کیونکہ کمپنیز یہاں اپنی کاسٹ سیونگ کر لیں گی، لیکن یہ کاسٹ سیونگ مطلب ان کے لیے ایک بہت بڑا مطلب ہنڈرنس بھی رہے گی، ایک بہت بڑی ریزسٹنس بھی رہے گی، کیونکہ کمپنی خود تو نہیں جا رہی، کمپنی کی تو ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے ان بکرز یا ان سیلز ریپ کی وجہ سے۔ اب اگر ان کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے یا ان کی اپیرنس اچھی نہیں ہے تو سامنے والا اس کی پروڈکٹ ہی دیکھیں، پروڈکٹ پہ تو بات تب آئے گی جب اس کو یوز کرے گا نا۔ تو پہلا مرحلہ تو انٹروڈکشن کا ہے، تو جب تک یہ ٹرسٹ والا ایلیمنٹ یا جب تک وہ آپ کو جانتا ہے والا ایلیمنٹ تب آئے گا جب آپ کسٹمر کو ساتھ ایک اچھا بہتر طریقے سے اپروچ کریں، اسے پریزنٹ کریں اور اس کے اندر یہ کانفیڈنس لائیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کے یوزر کی طرف جائے۔ کیونکہ اگر آپ اس کو مثال ہے اگر فری سیمپل ہے وہ آپ نے دے دیا، اس نے یوز ہی نہیں کیا، رکھ دیا سر، تو یہ باور کرانا بھی اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو استعمال میں بھی لائے۔ وہ اگر وہ اس کو استعمال میں لایا اور اس کو اس پہ کوئی پرسیوڈ بینیفٹ ملا تو اس سے لائٹلیہوڈ ہے کہ آپ کی سیل ہو جائے گی، اگر وہ نہیں ہوا تو پھر آپ کی سیل بھی نہیں ہوگی۔ تو مطلب یہ وہ مطلب کچھ چیزیں ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے آپ اپنے برانڈ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، آپ اپنی کسٹمر بیس کو بڑھا سکتے ہیں اور آپ اپنی کمپنی کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیڈرشپ گپ شپ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہنا، السلام علیکم۔